الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نحمده أن أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله الأخلص ورسوله الأخص أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية وأصفاهم له مودة ومحبة أرسله تعالى رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وبدد الظلمة وأرسى أسس المحجة وأعلى أعلام الهداية ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه على أشرف المرسلين صلوات الله وسلامه على أشرف الخلق أجمعين ورضي الله تعالى عن آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعن صحابته الغر الميامين المحجلين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Dieu dit, Jalla Jalaluh, en s'adressant au prophète alayhi salatu wassalam, ceci. Dieu, Jalla Jalaluh, demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous transmettre ces vérités.
De quoi s'agit-il? In tukhfu ma fi sudurikum. Les pensées que vous cachez, de même que les pensées que vous divulguez. Dieu, Jalla Jalaluh, sait ce que nous cachons et ce que nous manifestons. Tout le monde le sait. Tous les musulmans connaissent cela. Mais quelle est la raison d'une telle information? ما المقصود من هذا الإعلام الرباني؟ الله يعلمنا. Dieu nous informe à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Dieu nous informe de ce que nous connaissons déjà? مش باش تعرف باللي ربي يعرف، هذا كل تعرفوه. هذا تحذير. Il s'agit d'un avertissement. إذن المقصود من هذا الإعلام الرباني الذي بلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير. Le sens de cette information est de mettre chacun d'entre nous en garde. يحذرك من ايه؟ يحذرك من نفسك. يحذر كل واحد منا من نفسه. هذا الشيء الذي يجب أن نعرفه. قل إن تخفوا، تخبيه، ما في صدوركم أو تبدوه، تظهروه، يعلمه الله. Dieu sait tout le monde le sait. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. Il sait, Jalla Jalaluh, également tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. وهذا التحذير تحذير من يحب. الله يحب خلقه. Dieu aime les créatures. C'est la raison pour laquelle il les met en garde. ولذلك تختم هذه الآية بهذا التشويق والتحبيب. والله رؤوف بالعباد. Dieu est très bienveillant à l'égard de ses créatures. C'est de la folie donc, de notre part, d'être malveillant à l'égard de Dieu. صح ولا لا؟ الله يقول أنا رؤوف بكم. Je ne vous avertis que parce que je vous aime. Pourquoi vous me déclarez la guerre? الله يسالمنا ونحن نحاربه. معقول هذا؟ Dieu, Jalla Jalaluh, nous propose la paix et nous lui déclarons la guerre. Wal'iyadu billah. اللي يحارب ربي ربي يغلبه. Déclarer la guerre à Dieu, c'est se condamner à la perdition totale. Je m'en ai déclaré la guerre à Dieu.
En quoi consiste cette déclaration de cette guerre à Dieu? Elle consiste dans le fait de savoir ce que Dieu veut de nous et agir contrairement à cela. هذا هو إعلان الحرب على الله جل. إيش معنى تحارب ربي؟ نعرفوا واش يحب ربي ونديروا الشيء اللي ما يحبوش ربي. هذه la déclaration de la guerre à Dieu. Déclarer la guerre à Dieu, c'est savoir ce que Dieu aime. Non pour se conformer, mais pour faire le contraire. هذا هو إعلان الحرب على الله عز وجل. وفي يوم من الأيام, un jour, le prophète alayhi salatu wassalam s'est adressé aux compagnons عليهم الرضوان. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سادتنا الصحابة. ماذا قال لهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن. شو المؤمن؟ احنا كلنا نقولوا مؤمنين. Tout le monde ici se considère comme croyant. Inch'Allah. ما الذي يبين لنا حقيقة الإيمان؟ Qui pourra nous définir exactement en quoi consiste la foi? الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن وفي السنة الشريفة. Deux sources qui nous fournissent cette définition précise. C'est le Coran et l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. À ce propos, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل بقي لا يدري ما الله قاض فيه. شيء رهيب هذا. إذا احنا مؤمنين صح، المؤمن شكون هو المؤمن؟ Le vrai croyant est celui qui éprouve deux sortes de peur. المؤمن بين مخافتين. انت هنا كاين شي تخافوا خليته وراك وشي تخافوا مازال رايح ليه. المؤمن بين مخافتين اثنين. Le vrai croyant est celui qui éprouve, qui ressent deux sortes de peur. الخوف الأول أو المخافة الأولى. La première peur concerne le temps qui est derrière nous. Consultez le calendrier, pas plus tard qu'hier, nous avions assisté au premier vendredi du premier mois du nouvel an 2019. أمس قلت لكم اليوم الجمعة الأولى من الشهر الأول من العام الجديد الميلادي 2019. Et aujourd'hui, je vais vous dire, nous assistons aujourd'hui au dernier vendredi du premier mois du nouvel an 2019. غمض عينيك. أمس كنا حيين. Nous faisions partie des vivants et Dieu, Jalla Jalaluh, aujourd'hui,
nous a accordé à vivre ce jour. ورب العالمين شاء أن يحيينا اليوم باش نقولوا ونتفكروا اليوم الجمعة الأخرى نتاع الشهر الأول تاع العام الجديد. C'est le dernier vendredi du premier mois du nouvel an, du premier mois janvier du nouvel an 2019. Qu'est-ce que nous avons fait durant ce mois qui est en train de nous dire adieu? واش درنا في جانفي اللي راه اليوم يقول استعدوا الوداع. الوداع واش درت؟ الله يقول في القرآن, Dieu dit dans le Coran, وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. Combien de signes qui se manifestent à travers les cieux et la terre, et vous, nous persistons dans l'insouciance. جليل جنار انت ما على بالكش. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. On persiste dans le détournement de la vérité. Résultat, nous nous enfonçons dans la fausseté, dans l'absurdité. ما نحبوش نفهموا وما نحبوش نعتبروا, نغرق رواحنا في الشر وفي الباطل. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كان ساداتنا الصالحون في ماضي أمتنا العظيم, nos vertueux, des périodes glorieuses de notre histoire, avaient souvent des difficultés à dire Allahu Akbar في الصلاة. كان واحد يجي يصلي يخاف يقول الله أكبر, اللي وقعد الله أكبر وراك هايم في الطرق. On dit Allahu Akbar بالصحة. Nous n'avons aucun sens de ce que nous disons lorsqu'on dit Allahu Akbar. أهل الله كان يجي واحد يكبر يصلي يوقف مدة ما يقدرش يكبر. Il a peur de dire Allahu Akbar. علاش؟ انت في النهار تقول 1000 مرة الله أكبر على خاطر يتفكر, يقول ما langue peut énoncer cette expression Allahu Akbar et mon cœur. تبع لسانك تقول الله أكبر وبالكذب وبالغش والتبندية والتفسيد والأعمال تاع الشر دير العكس. ماهوش ربي اللي كبير. Nos pensées sont plus grandes que Dieu والعياذ بالله. Nos futilités sont plus importantes que les vérités. فلذلك الله أكبر الله أكبر كلام فارغ. قول يا شيخ علاش ما تقولش الله أكبر؟ قال أخشى أن يقول الله لي كفى كذبا, cesse de mentir. Ta langue glorifie Dieu alors que ton action glorifie tes passions. تكبر الله بلسانك وتعظم أكاذيبك بسلوكك. شفتوا المشكلة؟ Il ne s'agit nullement d'une apparence ولا شكليات ولا لا 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 لا. هذا هو. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله.
ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير والله رؤوف بالعباد. فالمؤمن بين مخافتين، بين أجلين. وش هو الأجل؟ معناه tout le passé que nous avons vécu consistait dans un délai que Dieu nous a accordé. Délai, ajal. Et à propos de ce ajal, l'ayat wasil يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. اليوم واشي؟ اليوم سي لو جور دو لاكسيون. هذه اللحظة اللي رانا عايشينها، علاش عطانا ربي اليوم علىنا رانا قاعدين هنا الجمعة؟ كي nous a donné la possibilité de vivre aujourd'hui. شكون؟ الفلوس نتاعك؟ لا، ما فيه لا فلوس ولا معرفة ولا شيء. من الذي أنعم علينا بالحياة هذا اليوم؟ Et quel est le nombre de ceux qui étaient hier vivants et aujourd'hui sont morts؟ كم عددهم؟ الله يعلمهم في مشارق الأرض ومغاربها. وإحنا يا فحولة كنت على بالك باللي تعيش وتجي تصلي الجمعة اليوم والله كما الجمعة اللي جازت. اليوم la vie de chacun d'entre nous consiste tout simplement en deux instants. L'instant éphémère de ce bas monde et l'instant durable, celui de la sanction de nos actions. لحظتان الدنيا واش تعيش؟ عيش 100 سنة. سيدنا نوح عليه السلام كما قلت لكم قالوا يا أطول الأنبياء عمرا. سيدنا جبريل عليه السلام، l'archange Gabriel عليه السلام questionné le prophète Noé عليه السلام، قال له يا نبي الله يا أطول الأنبياء عمرا، ô toi prophète dont la vie est la plus longue égard aux autres، قل لي باللغة نتاعنا اليوم. ما قالوش هكذا وش هي انطباعاتك، هذا سؤال صحافي. لي جورناليست ديس كي سون تيز امبرسيون. سيدنا نوح عليه السلام سألوا سيدنا جبريل قال واش هي الدنيا هذه؟ parle-moi de ce dunya. Et tu as vécu 1000 ans moins 50 عاش 1000 سنة إلا 50 عاما. واش قال سيدنا نوح؟ قال له ce bas monde est à l'image d'une maison dotée de 2 portes. الدنيا كل 950 عام كيما البيت، عندها باب دخلت منه والباب الاخر نخرج منه. Porte est réservée à l'entrée et la deuxième porte c'est celle qui est réservée à la sortie. هذه الدنيا، هذه الدنيا. المؤمن بين مخافتين، مخافة من أجل مضى لا يدري ما الله صانع فيه. Tout ce que nous connaissons maintenant, c'est que le mois de janvier 2019 n'est plus ce que nous ignorons. Et on ne peut pas l'ignorer. الأيام اللي جازوا على بالك رب العالمين وسجل عليك
le mois de janvier qui vient, qui est sur le point de partir, sais-tu le contenu que Dieu a inscrit suite à ce que tu as fait, à ce que tu as dit? Oui, ça à peu près. لكن شيء مخيف لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه. Ça y est maintenant. Allez, تصوروا, imaginez que cette feuille est l'agenda de 2018. تخيلوا أن ورقتي هذه الورقة نتاعي كانت بيضة هاك أنا اللي كتبت فيها. Je ne suis pas l'auteur de ces feuilles. لست أنا الذي هيأ cet agenda. ولكن je suis responsable de tout ce que j'ai écrit ici. هكذا. الأيام, les jours et les nuits sont à l'image de ces feuilles blanches. Tu n'es pas l'auteur de l'alternance de la nuit et du jour, mais tu es l'auteur de ce que tu fais pendant ces nuits et pendant ces jours. Ce que nous avons fait en tant que forme n'est plus شي درناه الأشكال راحت ولكن آثار الذي فعلناه تبقى إلى اليوم وسنجدها حاضرة يوم القيامة. أمس تكلمت كلمة ماهيش مليحة والخلاص لا ما خلاص نهار تروح et tu te trouveras seul. Ni Gandora, ni Piston, ni Flos, ni Kev. Seul? Non, tu n'es pas seul. Tu trouveras ton collègue inséparable de toi. تجد صاحبك الذي لم يفارقك في الدنيا ولن يرافقك في الآخرة. ستجد ماذا؟ ستجد كل اللي عملت وكل اللي قلت وكل اللي درت. La mort sépare les uns des autres. Il y a une exception. La mort ne te séparera pas de ce que tu es en train de faire. Quand l'être humain est mort, à son sujet, deux questions seront posées. La question de ses enfants, de sa famille, de ses amis, consiste en quoi? Qu'a-t-il laissé derrière lui? واش خلى نهار تموت يبكيو عليك زوج دقائق وبعد الله لا يرحمك. Quand on meurt, la famille, c'est normal, ممكن une semaine الله يرحمه ويجيب التكعرير الكلام الفارغ ومن بعد tout le monde t'oubliera. هذه المشكلة. يقولوا واش خلى. Et à peine j'ai assisté, j'ai rendu visite dernièrement à un malade, Allah يرحمه, في المستشفى. Je suis rentré, il était inconscient. Et je me trouvais parmi sa famille. زوجته وولاده. Soudainement, le vacarme augmente. بدأ العياط. أنا استحيت. أولاده ses enfants يتعاركوا. فقلت لهم سامحوني أنا ما حقيش نتكلم. لكن باباكم هذا شفته كان ماهوش شعر مات الله أعلم لكن ماهوش شعر inconscient. قلت لهم لكن inconscient c'est l'occasion de tirer des leçons.
de ce que nous voyons. إذا كان وقت الموت بدل ما يفكر الإنسان أنا باقي يفكر قلت هذا مسكين الله يرحمه ويرحمنا الآن هاو قاعد دير فيه واش تحب بداو يعيطوا واحد يقول نديروا واحد تقول ما كذا قلت لهم على الأقل si vous n'avez pas de respect vis-à-vis de votre père استحيوا حتى جات la responsable du service استحيوا الأمة هذه المهم بداو يسألوه واش خلى comment partager كلنا هكذا. Il y a une exception, c'est la question qui sera posée par les anges. في سؤال استثنائي سؤال تسأله الملائكة عليهم السلام. ملائكة que diront les anges, que diront-ils؟ يقولون احنا قالوا واش خلى باش يتعاركوا عليه. ملائكة يقولوا واش جاب واش جاب؟ جبت الفلوس تاعك؟ جبت صحابك؟ جبت الطبندية؟ لا العمل تاعك. Qu'est-ce que tu as préparé؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. Tout le bien que tu auras fait, tu le trouveras offert à toi. محضر من أحضره؟ أحضره خالقك. خالقك الذي يقول لك profite du temps que je t'accorde, fais le bien, évite le mal, faites الحال. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. محضرة ايش معنى محضر؟ حضروه حطوه له فوق المائدة تفضل. Le jour où chacun d'entre nous trouvera ce qu'il aura fait maintenant, محضر offert, voici ton cadeau. تقول لا يلصق فيه شكون ينفعك؟ قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه. En ce jour-là, tu fuis ton frère, tu fuis tes enfants te quitteront. وهكذا tout le monde. علاش؟ القرآن يقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. علاش؟ تصفصت كل يروح واللي سلام عليك كل تروح خاطر كل واحد لاتي بالهم تاعو. Aujourd'hui, notre responsabilité est collective. Demain, chacun sera responsable de ce qu'il aura fait ici. أما اليوم مسؤولين الكل. إذا ماكش مسؤول ماكش مسلم. Celui qui ne se sent pas responsable de la réalité et de l'image de notre belle religion ne fera pas partie de cette religion. La responsabilité sur cette terre est à la fois individuelle et collective. La responsabilité dans l'au-delà sera individuelle. طبعا sur un certain plan collectif لأن رب العالمين يجمعنا الكل. يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام. Le prophète عليه الصلاة والسلام demandera à Dieu de nous épargner l'enfer. فيأتيه الجواب يا رسول الله إنك لا تدري ما صنعوا بعدك. Dieu dira au messager non, ils ne seront pas protégés. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'ils avons fait après toi. فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ بعدا 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 éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi. واش قندورة والله كل جمعة نجيو نجتمعوا et on recommence. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها
وبينه أمدا بعيدا. Tu trouveras le bien que tu auras fait. Pas seulement le bien. Quant au mal que tu auras fait, tu souhaiteras qu'il y ait entre toi et ce mal une distance infinie, un délai indéterminable. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. والآية تختم ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه. كثر من لا يقول لك ربي يحذركم من النار. attention le feu الذات العلية الذات العلية. فالمؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل بقي لا يدري ما الله قاضي فيه. Tu sais ce que Dieu décidera à propos du temps qui te reste à vivre? هذا السؤال هذا السؤال. Et puisque nous sommes devenus inconscients des effets désastreux de nos mauvaises actions, Dieu Jalla Jalaluhu ces derniers temps envoie des signes matériels. اتصل بي واحد يقول لي كنت تشوف واش صرا في الكعبة الشريفة هذه الأيام خطر nos cœurs sont morts. عندنا نشوف الشر شر. حد يقول لي انت تحكي لنا على الكعبة احنا في لابيلات. والله nous sommes responsables de ce qui se passe au fond du monde comme ils sont responsables de ce qui se passe ici. شهد الموت. Nous ne sommes pas vivants. أموات كما يقول القرآن. c'est Dieu qui dit أموات غير أحياء. mort sans vie aucune. وما يشعرون أيان يبعثون. لا نعرف لقيح. théoriquement نؤمن بالآخرة لكن pratiquement لا. La preuve, où sont les effets? وعليه الصلاة واحد يقول في الحديث يعني لا يدري ما الله صانع فيه. لا، الله عادل. Notre sort sur cette terre, notre avenir sur cette terre et notre avenir dans l'au-delà, ces deux moments d'avenir dépendent de ce que nous faisons maintenant. Ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat de ce que nous avons fait hier. Sommes-nous conscients ou non? Et puisque c'est l'occasion de parler de l'an grégorien, وإلا فيواصل النبي عليه الصلاة والسلام يقول واش بكم اعلموا أن الدنيا خلقت لكم. Sachez que Dieu a créé ce monde pour vous, pour les êtres humains. وأنكم خلقتم للآخرة. Dieu a créé ce monde pour les humains. Et les humains auront l'Akhira. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons adoré Dunya et nous avons causé notre perte ici et demain. اعلموا أنكم أن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة. ويختم عليه الصلاة والسلام
والذي نفس محمد بيده. ايش معنى هذه العبارة؟ je jure par celui dont la vie de Mohammed est entre ses mains يصرفها كيف يشاء والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب. Après la mort, aucun reproche. انتهى le reproche. انتهت الخطبة تاع الجمعة. Après la mort, il n'y a pas de Jumu'ah. Il n'y a pas de rappel. C'est aujourd'hui le rappel. C'est aujourd'hui l'enseignement. C'est aujourd'hui l'avertissement. C'est aujourd'hui la conscience. Demain, ما بعد الموت من مستعتب. Fini. ما تلومني ما تلومك اليوم اللوم. علاش؟ كي نلوموا بعضنا اليوم on a la possibilité de changer. وما بعد الموت دار. دار هنايا دار قرب يجيها ان تمبيت تروح. وما بعد الموت دار إلا الجنة أو النار. Maintenant, la maison commune, الدنيا بعد لا كاين زوج. Et qui décidera? Toi. وين تروح؟ ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. وراك رايح. C'est à toi de choisir maintenant. Comment choisir? C'est cesser d'agir diaboliquement. بركاو من الأعمال اللي الشيطان عاد يستحي منها. Agir diaboliquement, c'est se condamner à la perversion. Agir angéliquement, أن تنهج منهج الملائكة أن تهيئ نفسك للنجاة بأعمالك ثم بفضل الله وإحسانه. وشو الحل؟ سيدنا عيسى عليه السلام, puisque nous sommes au début du mois du calendrier هذا الميلادي civil, سيدنا عيسى عليه السلام ماذا قال للحواريين؟ Il s'adressait à ses apôtres, à ses approches, à ses proches. ماذا قال؟ تحببوا إلى الله. تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي. شكون فيكم اللي يدير هذا الشيء؟ ايش معنى تحببوا إلى الله؟ الله يحبنا. Dieu nous aime. Nous في الشك. الله إذا قال يحبهم صحيح. أنت إذا تقول نحب الله ولا أنا ولا إحنا بركة من الكذب. C'est la raison pour laquelle يقول نبي الله سيدنا عيسى عليه السلام تحببوا إلى الله. Faites-vous aimer de Dieu. تحب ربي هكذاك لازم تدير باش ربي يحبك. ما تديرش كيفاش ربي يحبك. Faites-vous aimer de Dieu. Comment? En détestant les désobéissants, en détestant les transgresseurs, en détestant les malfaiteurs. هذا لكم دليل. تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي. هذا الأمر الأول. تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم. تماما. قول لي شكون تتبع نقول لك شكون انت. قول لي مع من تقصر نقول لك شكون انت. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai شكون انت. تحببوا إلى الله. Est-ce notre comportement? يلا. المسيح عليه السلام يقول تحب ربي يحبك دير الشيء اللي يحبه ربي.
باعد على الباندية. لماذا تتبعهم أنت منهم؟ باعد على الكذابين، تتبعهم أنت منهم. باعد على المعتدين، تتبعهم أنت منهم. تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي وتقربوا إلى الله. Rapprochez-vous de Dieu en vous écartant d'eux. تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم والتمسوا رضا الله بإسخاطهم. Vous voulez que Dieu soit content de vous? Irritez-les. هذا هو الدين وهذا هو الإسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سألوا ربكم التوفيق يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين.